بعد از انقلاب خب ما اهدافی رو در ورزش بانوان دنبال کردیم. این اهداف ارتقای جایگاه زنانمون بود و اینکه بتونیم زنان رو به طرف ورزش جذب کنیم، چون اعتقادمون بر اینه که زنان به عنوان محور خانواده اگر ورزش بکنن در اصل این فرهنگ ورزش کردن در جامعه ایجاد میشه و ما از جامعه سالم و با نشاطی برخورداریم. The victory of the Islamic Revolution opened a new horizon for women in a variety of sport fields. As a matter of fact, the revolution laid the groundwork for exploring the talents of Iranian women. In the 3 decades of the revolution, women's participation in various fields of sports has noticeably increased, and it can be implied that a positive step has been taken towards improving the health of Iranian women. Keeping their Islamic cover on, the Iranian female athletes strongly appeared in the international competitions and brought a lot of honor for Iran. However, in some instances they have sadly been banned from appearing in international competitions due to insisting on keeping their Islamic covers on. متاسفانه اونجا با حجاب ما مخالفت کردن، در صورتی که حجاب هیچ وقت واسه ما ممنوعیت نداشته و محدودیت هم نداشته. همونطور که ما تو مسابقات قبلمون، حالا قبل از اون مسابقات مراکش رو من رفته بودم، با حجاب تونستم که اونجا مدال نقره رو کسب کنم. وقتی هم که از ژاپن برگشتیم به ما رفتیم مسابقات کره و اکثر کسایی که توی مسابقات ژاپن بودن توی اون مسابقات هم حضور داشت، مسابقات کره هم حضور داشتن. ما اونجا با حجاب کار کردیم و من تونستم 2 مدال طلا رو که اونجا کسب کنم. Helen Sepahi is one of the successful women in the world sport field. This Iranian athlete has received a range of medals while taking part in many national and international competitions, and she holds the highest level of coaching certificate for karate. In addition to her sport activities, Helen Sepahi, who has studied nursing, serves as a nurse in the ICU of a